Jɛmukan min bɛna yira aw la a hakilina ɲuman bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye ambassade du Danemark ye ale ni Famok. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا. Foli ani tanni ko lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na i n'a fɔ laadala dɔgɔkun o dɔgɔkun ni waati kelen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan kɛnɛ kan jɛmukan min ni an b'a wele militant citoyen jɛmukan kura don teleɲɛta jabarani so sanfɛ fasoden ɲumanya wulikajɔ ka ɲɛsin an ka jamana cakɛ bondasow ma nanzaraw b'a fɔ min ma institution olu bɛ se ka lakodɔn cogo di an maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ o de y'a to teleɲɛta ale ni jɛkulu dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ f'a ma association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɛra sababu ye ka ni jɛmukan in bila sen kan i n'a fɔ kari o kari ni waati kelen na aw minnu bɛ sigi ka jɛmukan in lajɛ an bɛ foli ani tan lase aw bɛɛ lajɛlen ma dɛmɛbaga jɛkulu Danemark lasigiden so min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa se Famok ma olu ka wulikajɔ o bɛ nin ko in jo la an bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma maa welelen bi an ka jɛmukan kɛnɛ kan o ye Dr Basiru Jalo ye jɛmukan in daminɛ fɔlɔfɔlɔ la walima an bɛ se k'a fɔ a siɲɛ fɔlɔ ani Basiru ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan yan ale nani da don a la baara minnu kan ka boloda ni jɛmukan yɛrɛ kɔnɔna na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ o la bi an n'an bɛ ko kuran kɔ ani ale bɛna baro kɛ fasoden ɲumanya halisa a bɛ se ka sinsin an dusukun na cogo jumɛn na kalafiliw an bɛ se ka an kun da o kan walima ka bɔ ka taa kalafili nafa b'a la wa ka kɛɲɛ ni bana cɛjugu min carinen bɛ diɲɛ bunako kan bi ni a bɛ f'a ma coronavirus ye o bɛ se ka to sen na kalafili yɛrɛ bɛ se ka kɛ wa wulikajɔ walima ɲininkaliw de bɛna boli olu ka Dr Basiru Jalo bɛna min jaabi an ye yɔni an ka taa centre d'appel la bari an ye wulikajɔ kɛ ka taa centre d'appel min ni o bɛ association yɛrɛ ka bolo kan u b'u sigilen to yen nɔ ka maaw wele fasoden ɲumanya walima olu bɛ baaraw bɛ se ka sabati cogo jumɛn na an dusukun na yani an ka so ma an bɛ kuma di an ka maa welelen ma ka foli kɛ teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen na nin waati in na karamɔgɔ Dr Basiru Jalo salamu aleykum. Waaleykum salam. Ayiwa i bɛ se ka foli kɛ ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw ma nin waati in na. N bɛ foli ɲɛsin teleɲɛta filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma. Tabarikala. U ni ce u ka cɛsiri la. Alhamdulilayi. Ayiwa an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn cɛsiri min ni o bolo dalen don i fɛ faso in a kanu bɛ se ka don an kelenkelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na an bɛ o foli lase e ma ka foli lase association tɔnden yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma ayiwa wulikajɔ kɛra teleɲɛta fɛ ka taa centre d'appel la Aissata Maïga ani a ka jata la Muniri Jire u ye min sɔrɔ o kisa la an ka jɛ ka o seereyaw lajɛ. Association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains n'olu ka baaraw yɛrɛ bɛnnen don fasoden ɲumanya baaraw sabatili la fo ka taa se hadamadenya hakɛw bɛɛ lajɛlen sabatili la olu kɔni ye centre d'appel dɔ sigi sen kan ni centre kofɔlen yɛrɛ ka baara kɔni bɛnnen don ka maaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ olu ye coronavirus bana yɛrɛ kan fo ka taa se waleya minnu bɛ se ka maa tanga ni bana cɛjugu in ma o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ tila ka ɲɛfɔli kɛ tuguni député kalafili yɛrɛ taabolo kan walasa ka se ka maaw lasu cogo min na u ka t'u ka kalafili ni o yɛrɛ baara filanan kɔni kan ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ avril kalo tile 19 san 2020 kɔnɔna la barisa kalafili yɛrɛ fana kɔni ye fasoden ɲumanya baara dɔw ye. N balimamuso ladilikan fila tun bɛ n bolo ka lase ma wulada in na i b'a dɔn bana dɔ b'an fɛ yan sisan n'a tɔgɔ ko coronavirus kumakan fila tun bɛ n bolo ka ɲɛsin o banakisɛ ma n balimamuso coronavirus ye bana ye k'i tanga bana ma a banakisɛ ma i bɛ to k'i tɛgɛ ko safinɛ la ka bolodi ɲɔgɔn ma k'o dabila ka bolodi ɲɔgɔn ma dabila n'aw taara jama la n'a sera fila ma a bɛ distance dɔ don a ni ɲɔgɔn cɛ distance min bɛ taa mètre 1 ɲɔgɔn na n balimamuso ni bavɛti fana se b'i ye i bɛ bavɛti san k'o don i nun na n'i bɛ tiso i bɛ tiso i nɔngɔn na n balimamuso ladilikan filanan o ye élection législative kɛra an fɛ yen yan sisan premier tour tɛmɛra deuxième tour bɛna se sɔɔni n balimamuso i b'a dɔn vote fana ye fasoden ɲumanya jɔsen dɔ ye
a faamuyara o diyara n ye yɛrɛ de ala ka wula hɛrɛ d'an ma an bɛ ka bonya yɛrɛ sɔrɔ a baara la parce que mɔgɔ caman bɛ ka apprécier k'a diyara olu ye ko vraiment k'an ka conseil k'u bɛ ka caman tɔmɔ a la u bɛ ka dugawu kɛ k'ala ka baara in taa ɲɛ ko vraiment ko de ka di olu ye kumakan min bɛ ne bolo ka lase mɔgɔw ma vraiment ladilikan min bɛ ka f'u ye u k'a lamɛn o de bɛ diya ne ye quoi n'u y'a lamɛn baara bɛ faamu a bɛ caman bɔ bana la quoi ni bana bɛ ka ni fɛn min bɛ bana bila mɔgɔ la n'i y'o n'i taara fɛn min b'i kisi bana ma n'i taara o taabolo la kɔni lala a bɛ fisaya kalafili ko fanfɛla la n bɛ se ka mun f'o la kalafili y'an ka fasoden ɲumanya jɔ sen dɔ fana ye quoi n'i taara kɛ i y'i ka devoir kɛ. Association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu kɔni b'a ɲini malidenw bɛɛ lajɛlen kelen-kelen fɛ waleya minnu sigira sen kan walasa ka se ka an kisi coronavirus ma bɛɛ lajɛlen ka o waleya ninnu bato o tɛmɛnen kɔfɛ u bɛ tila k'a ɲini maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kelen-kelen fɛ avril kalo tile 19 san 2020 bɛɛ lajɛlen ka bɔ ka taa ka kalafili barisa kalafili kɔni ye fasoden ɲumanya tamasiyɛn ye. Ayiwa i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra san ka ja ninnu lajɛ Dr Basiru Jalo e yɛrɛ bolo centre min ni an bɔra san ka a kuma fɔ nin centre in a jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye i bɛ se ka dakuruɲa fila jumɛn fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan. Ɲamele n bɛ e ni télé ɲɛtaa baarakɛla bɛɛ remercier ni opportunité min n'an b'o kuma o sɔrɔ ka kuma an ka centre in kan ani ka kuma élection kan ani ka kuma bana min bɛ an fɛ yan sisan n'a bɛ fɔ ko coronavirus anw ye centre in bila bolo la centre in bilala bolo la projet dɔ de cadre la n'an k'o ma Foot Citoyen Express centre in kun sigila a kɛ kun ye ka fasodenw wele k'u hakili lajigi u ka t'u ka carte d'électeur retirer wa vote do mana se u ka bɔ ka taa voter kosɛbɛ donc centre sigila o de kama an kun bɛ an ka terrainkamɔgɔw bɛ baara min kɛ centre bɛna ka n'o tɔ sinsin de ka appel kɛ directement téléphone na ka mɔgɔw wele mais an y'a ye k'a fɔ an tora an ka baara kɔnɔ bana ko in nana sen don a la donc an ye dɔ fara centre ka baara kan an ye kunnafoni di an ka centre animatrice ma k'a fɔ n'u ye weleli kɛ u ka kunnafoni fana di bana ko in kan mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ tanga bana in na cogo jumɛn wa mɔgɔ bɛ se ka taa vote kɛ cogo min na k'i yɛrɛ tanga bana in na vote waati. Ça c'est parce que ça c'est important. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko vote maintenu na an bɛ se ka taa vote kɛ cogo jumɛn k'an yɛrɛ tanga. K'a sɔrɔ ani coronavirus ma bɔ vote kɛyɔrɔ la. Exactement. Donc centre ka baara dɔ kɛra o ye u b'o kunnafoni di mɔgɔw ma n'u taara u kan ka u yɛrɛ misali u kan ka taabolo minnu ta pour que u bɛ se ka kisi bana ma cogo min na. Kuma ɲɛtaga la an bɛ se k'an da don olu la mais centre sigilen don o de kan a bɛ k'a baara kɛ alhamdulilayi e yɛrɛ y'a ye reportage la a nafa bonyana kosɛbɛ population y'a apprécier. Tabarikala ayiwa Dr Basiru Jalo wasaden kalafili o kundalen bɛ anw ka jamana ka avril kalo tile 19 san 2020 min ni an filɛ a kɔnɔ a nana bɛn ni waati fɛnɛ anw ka jamana kɔnɔ walima diɲɛ yɛrɛ bunakun kan bana dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma coronavirus hali ni y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ a wele u ka wele cogo la covid-19 min kelen don gɛlɛyaba ye diɲɛ yɛrɛ bunakun kan an bɛ don min na ko bi o waati kelen a tora sen na jamana yɛrɛ ɲɛmaaw fɛ kalafili ka fɔ a na kɛ kalafili k'ale to sen na walima k'ale to a bɛna kɛ bana bɛ sen na u na se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ. Fɛn dɔ bɛ yen a ka ɲi an k'olu préciser. Bamanankan na a bɛ fɔ ko misiri kɔnɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ. Jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ yen u ka baara ye ka sira don jamana kɔrɔ ani jamanadenw kɔrɔ sira min bɛ se ka jamana ka sɔrɔ ni a ka ɲɛtaga yiriwa. Anw tɔnmisɛnnin ni fɛnw anw ka baara t'o ye. Donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw u ye nin bɛɛ da tabali kan e fɛn fɛn fɔ nin u bɛ nin bɛɛ kalama u bɛ bana ko kalama u bɛ élection gɛlɛya kalama u b'a dɔn k'a fɔ risque bɛ yen donc information peut-être caman b'olu bolo min tɛ anw bolo pour que u ka se k'u ka décision ta olu ye décision ta k'a fɔ ko an bɛ taa élection na e tɛ se k'o bali ne tɛ se k'o bali
an bɛ taa o élection na maintenant anw jɔyɔrɔ ye mun ye sisan en tant que tɔn min bɛ fasodenya sinsin ni jamana ɲɛmɔgɔ ye sira min don k'an ka taa o sira fɛ an bɛ se ka taa o sira fɛ cogo jumɛn ka to an bɛ k'an yɛrɛ tanga donc anw ka wuli ka jɔ ɲɛsinnen do de ma ka taa jamana ɲɛmɔgɔw fan fɛ k'a fɔ yen na ok n'a ko k'an ka taa élection na an bɛ taa élection na mais fo aw k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la aw ka nin bolo anw population jamana ɲɛmɔgɔ ko k'an ka taa élection na an ka bɔ an ka taa an ka fasodenya sabati mais n'an bɛ taa an ka hakili to nin na donc anw ka tɔn jɔyɔrɔ y'o de ye anw b'a essayer ka baara kɛ n'o de ye an bɛ bɛɛ interpeller a kɛla population ye a kɛla jamana ɲɛmɔgɔw ye an bɛɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que élection in kana kɛ sababu ye ka bana tɔ cari wa ni kunnafoni bɛ ani fɛɛrɛw bɛ yen n'an y'olu da ɲɔgɔn fɛ ni bɛɛ y'i cɛsiri o la gouvernement k'a jɔyɔrɔ fa population k'a jɔyɔrɔ fa a ka ca Ala fɛ an bɛ kalata kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ degunba ye. Alhamdulillah. Ayiwa o la o tɛ taa wulikajɔ kɔ o tɛ taa fɛɛrɛ kɔ association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ale ye jɛkulu ye an ka jamana kɔnɔ e min ye a ɲɛmɔgɔ ye min ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ fasoden ɲumanya yɛrɛ o bɛ se ka sabati an kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na wa aw yɛrɛ ka laɲini fanba ye jamana kɔnɔdenw u kana u sigi k'u bolo fila da u sen kan ka fɔ n da tɛ jamana ko la walima ne sen tɛ a la min bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye ka ɲɛsin yɛrɛ ka jamana ma nin kisɛ in kan fɛɛrɛ bɛna boloda aw yɛrɛ fɛ walima mun bɛ aw bolo ladilikan na ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelenna bɛɛ lajɛlen ma min b'a to i ɲuman ka taa kalafiliyɔrɔ la k'i ɲuman segin so hali n'i y'a sɔrɔ coronavirus bɛ yen. anw y'o fɛɛrɛ daminɛ parce que o fɛɛrɛ tɛ i tɛ élection don kɔnɔ k'a fɔ k'i b'o fɛɛrɛ kɛ a bɛ fɔ ko fɛlɛ wuli don o tɛ wuludeni mɔ don ye. O ye tiɲɛ. donc anw kɔnna k'o ɲɛsigi o ɲɛsigi dɔ ye mun ye o ye ka population kunnafoniya k'a dɔn n'an ye nin de kɛ o bɛ se k'an tanga bana ma wa n'an ma ɲɛ k'an bɛ bɔ ka taa vote kɛyɔrɔ la an k'an hakili to nin na an k'an nin kɛ o nin ye mun ye anw y'a ka sisan an ka mɔgɔ minnu bɛ terrain kan n'olu bɛ sensibilisation kɛ ani an ka télé opératrice minnu bɛ an ka bureau la n'u bɛ weleli kɛ téléphone na an ko n'u ye weleli kɛ u ka kunnafoni di mɔgɔw ma élection ye tiɲɛ fasoden ɲumanya fana tamasiyɛn dɔ ye ka participer élection na an bɛ bana contexte min na sisan a ye bɔ aw ka taa voter mais aw tatɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la u k'u ka distance min bila an ni ɲɔgɔn cɛ distance dɔgɔyalen ka kɛ mètre 1 i k'o distance matarafa ni e bɛ tiso jamana tiso i k'i nɔngɔnkuru kɔnɔ sinon ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ i fana kɛrɛfɛ min bɛ tiso aw ka ɲɔgɔn janya ɲɔgɔn na n'i bɛ se ka bavette don i k'o don président yɛrɛ y'a annoncé sisan k'a fɔ ko malien kelen bavette kelen ko ni ala sɔnna ma ko dɔgɔkun wɛrɛ k'a bɛ na k'o bɛ ɲɛnabɔ donc anw ka laɲini ye min ye anw b'o fana fɔ président k'i hakili t'o la komi a ye layiru ta anw ka laɲini ye yanni élection don yanni dimanche wɛrɛ cɛ élection don cɛ malien bɛɛ k'a ka bavette sɔrɔ anw fana b'a hakili jigin o la donc ensuite tigɛ di ɲɔgɔn ma i k'o dabila i bɔra i ka so taa vote kɛ i tigɛ kana se mɔgɔ tigɛ ma donc tigɛ fana ka sanu i k'a ko k'a jɛ n'i bɛ se yɛrɛ i tatɔ ka taa n'i yɛrɛ ka biki ye donc n'i taara n'i ka biki ye n'i bɔra urne kɔnɔ n'a ka di ye ni gan b'i bolo i bɛ se k'o don i b'i ka signali kɛ i ka biki bila i poche kɔnɔ i bɛ taa n'i ka biki ye n'i bɔra i b'i ka gan bɔ ko ɲuman a banna i ma se mɔgɔ ma mɔgɔ ma s'i ma i y'i ka fasoden ɲumanya kɛ wa i yɛrɛ tanga depuis i bɔtɔ so fo ka na élection kɛ donc o ye population jɔyɔrɔ ye hakili la an kelen kelen bɛɛ bɛ se k'o kɛ n'o bɔra yen jamana ɲɛmɔgɔw comme olu ko an ka taa élection na il faut k'u jɔ jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ dɔ ye mun ye o ye bureau de vote fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ centre de vote fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ bureau de vote fɛn fɛn bɛ centre de vote in na il faut que dispositif ka kɛ yen dispositif min bɛ se ka kɛ bana kɛlɛli ma o ye dispositif de lavage de main tigɛkoli minɛnw o ka kɛ yen a ji ka kɛ a jilaman kɛ ni safinɛ o ka kɛ yen wa alcool jiw fana ka kɛ bureau daw la o ka tɛmɛ ka bɔ yen distanciation o faut que u yɛrɛ ka mɔgɔw labɔ hali n'a kɛra a bɛ kɛ polisi ni fɛnw de ye pour que distance min bɛ ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka respecter cogo min na u bɛna mɔgɔ o mɔgɔ bila bureau ninnu kɔnɔ
akela délégué yo akela assesseur yo mo be bureau kono ulu togola ye ou bien ton togola ye u ka fereke ka lakana nyashi minendi ulu ma ulu fana ka se ku latana ni gouvernement yi joro la population fana ki jo joro la ka nga minen fe munu ke akacha ala fe o fanga fla farale nyo ha am se ka election ke ka so coronavirus ma ja ke alhamdulillah nene ha famia sa basiru e ka kuma ina ni ka wala tugena o bahira ka fo joro be fanfla be fe n'o ye jamana kɔnɔ denw yɛrɛ n'u jɔyɔrɔ jamana yɛrɛ marabaw n'u jɔyɔrɔ min b'a to o force fila bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka se ka nin baara in bila sen kan a tɛ taa ni fan fila bɛɛ ka dɛmɛ tɛ dɛ. oui ni an ko k'a bɛ taa ni fan fila ka dɛmɛ an ye nkalon tigɛ. fɛn dɔw bɛ yen population a mana kɛ ja ye cogo o cogo a tɛ se k'o kɛ. sariya tɛ e bolo sariya tɛ ne bolo k'a fɔ k'an bɛ taa tɛgɛko minɛ ou bien an bɛ taa gel alcoolique bila bureau da la gouvernement de bɛ se k'o kɛ gouvernement bɛ se k'o donc faut gouvernement k'o kɛ sariya t'e bolo sariya tɛ ne bolo sariya tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo min tɛ gouvernement ye k'a fɔ ko gouvernement ka ciden minnu bɛ bureau kɔnɔ ye k'olu ka u janto élection na olu ka lakanani minɛn minnu kan ka d'u ma fɛn minnu kan ka k'u yɛrɛ protéger cogo minnu na pour que u kana bana sɔrɔ gouvernement de bɛ se k'o kɛ donc faut gouvernement ka a jɔyɔrɔ la distance minnu fana bɛ respecté distance minnu bɛ respecté lakanaba minnu bɛ olu fana de kan ka o exactement non le ok maintenant en population est mouillée depuis ne be bonga so wati mina population fait depuis be bosso be décision ta kipita élection ke ni haklito ire la ya fo to ni babeti bubulo ka babeti la ben ko to ka takanoye ni gambi bolo ni ka gan la ben pour que au moins ni be maka matériel fait là o asoro kala ni ka biki ka bosso i ka tiga élection ke i ka fait contact be éviter i ka singana so donc ni fanga fla farala nyoha akacha ala fe an ga la nyine mi o be se ka soro ka soro ma ke cheni. Dr. Basi Diallo ni ye nin kuma yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ta k'a la i b'a ye k'a fɔ coronavirus bana kɛlɛli la e yɛrɛ kun tangali o tɛ maa wɛrɛ fɛnɛ tangali ye wa ka bɔ bana tɔɔrɔ ma kosɛbɛ n'i yɛrɛ kun tanga i bɛ maa wɛrɛ tanga donc ça c'est très important parce que coronavirus la a ka ɲi an ka fɛn dɔw faamuya bana in a yirala k'a fɔ bana in bɛ yɛlɛma contact sira fɛ contact min don tiso sira fɛ ou bien sɔgɔsɔgɔ sira fɛ gouttelette min bɛ b'olu la o a bɛ se ka yɛlɛma o fɛ ni bana bɛ dɔ la donc n'an b'a ye k'a fɔ ni an ye contact éviter a ka ca ala fɛ an bɛ bana in éviter donc mesure fɛn fɛn bɛ ka fɔ an ɲɛna sisan a fɔra ko ka fɛn dɔ de éviter donc an ye équipement fɛn fɛn fɔ o kɛ kun ye ka contact de éviter parce que ni mɔgɔ tisora ka kɛ équipement fɛn dɔ kan n'i ka gant b'i bolo la o bɛ se k'i protéger o yɔrɔ la o n'a ɲɔgɔnnaw donc ça c'est très important k'a fɔ ko yɛrɛ tanga don ani maa wɛrɛ tanga de don mais an ka yɛrɛ tanga bɛ an yɛrɛ de bolo a b'an bolo dɛ gouvernement ta bɛ yen mais an yɛrɛ fana ta bɛ yen fɛn dɔw bɛ an bɛɛ bɛ se k'o kɛ aujourd'hui bana in n'an bɛ fɛ ka se a bana in na il faut que an ka dɔ bɔ an ka déplacement na tubabu y'a fɔ o ye confinement fɔ o tɛ se ka kɛ anw fɛ yan parce que n'i ye confinement kɛ anw fɛ yan kɔngɔ laban bɛ dɔ mɔgɔ dɔw faga pour que k'o éviter an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ confiner an yɛrɛ ye o fana bɛ na ni fasodenya ɲuman ye o bɛ na ni civisme ni citoyenneté ɲuman ani civisme ko question ye donc an bɛ ka fɛn fɛn fɔ fasodenya ko kuma de don e de kan k'a dɔn ne bɛ bɔ ka n dayirimɛ ɲini ne bɔra ne ye heure kelen kɛ kɛlɛ ma ne ye n dayirimɛ sɔrɔ munna i bɛ to kɛlɛ ma tuguni donc segin kɔ i ka taa so plus i b'i ka so ni bana kɔni t'e ka du kɔnɔ a ka ca ala fɛ i t'a sɔrɔ mais n'i bɛ kɛlɛ ma i ni mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn ma i ni mɔgɔw bɛ don ɲɔgɔn na i bɛ ko caman na donc o risque ka bon donc n'an bɛ se k'an ka temps de sortie diminuer gouvernement tɛ se ka tugu mɔgɔ si kɔ k'a fɔ k'i ka temps de sortie diminuer dɛ an yɛrɛ de kelen kelen de bɛ se k'o dɔn an yɛrɛ ye ne bɔ kun ye ka n dayirimɛ ɲini n ye n dayirimɛ sɔrɔ yanni n bɔra 8 heures n ye n dayirimɛ sɔrɔ yanni midi cɛ a ma se 13 heures 19 heures ka n sɔrɔ dugu kɔnɔ tuguni n bɛ na so n'an bɛɛ commencera k'o kɛ sisan a b'a ye caman bɛ bɔ jamana dugu kɔnɔ ni caman bɔra jamana dugu kɔnɔ bana in tɛ yen komi a bɛ fiɲɛ na ka yala bana tɛ fiɲɛ na ka yala bana bɛ mɔgɔw de ni ɲɔgɔn cɛ an b'a di ɲɔgɔn ma de b'a lase mɔgɔ ma an b'a lase ɲɔgɔn ma donc n'an ma se ɲɔgɔn ma bana bɛ jɔ donc c'est aussi simple que ça n'an y'o cɛsiri kɛ an b'a ye k'a fɔ sisan an bɛ se dɔgɔkun an bɛɛ kelen kelen y'o daminɛ an bɛ se dɔgɔkun 3 4 na yɔrɔ yɔrɔ an b'a nafaba ye an ka bana kɛlɛ la
ayiwa dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo an ka kuma dɔ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna gɛlɛyaba bɛ anw ka jamana kan bana o bana ni o nana farafinna gun sanfɛ hali anw yɛrɛ ka jamana bɛ o la o cogo kelen na n'o ye Mali ye ka fɔ bana ninnu tiɲɛ tɛ nansara bana ye bana ninnu ye nafolotigiw ka bana don o kuma ninnu bɛ taga ni ka segin anw ka jamanaw kɔnɔna na nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna gun sanfɛ o cogo kelen na sida bana nana nin kuma kelen ninnu de fɔra ka na se Ebola bana ma coronavirus fana nana o kuma kelen bɛ sen na dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo e ye maa la faamuyalen wa i kelen don ka jɛkulu dɔ bila sen kan min bɛ fasoden ɲuman ye walima adamadenya o yɛrɛ bɛ se ka lafasa cogo min na e y'o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye i bɛ militant citoyen kɛnɛ kan bi ka se ka malidenw ka f'u ɲɛna ka fɔ bana in a bɛ yen wa yɛrɛ tanga de ye a solution ye min b'a to an yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka kisi cogo min na i bɛ se ka mun fɔ malidenw ɲɛna. Ok, i ka nin ɲininkali in ka diyara n ye kosɛbɛ. Tabarikala. N bɛ fɛn dama dama dɔrɔn fɔ. Caman b'a fɔ k'u dalen tɛ bana in na ou bien ko bana in tɛ yen o kɔrɔ tɛ k'u ma da la. N b'o fɔ aw ɲɛna ne ye dɔgɔtɔrɔ de ye dɔgɔtɔrɔya kalan na o bɛ cours dɔ bɛ k'an kunna n'a bɛ fɔ o ma ko psychologie médicale buna adamaden n'i ye fɛn ye cogo dɔ la k'a fɔ ko e yɛrɛ tigɛla k'a fɔ ko e yɛrɛ fanga dɔgɔyara la i bɛ mécanisme ɲini k'o développer pour que ka se ka au moins consciencieusement k'i hakili sigi caman b'a fɔ k'u ma da bana na mais n'i y'a fɔ ko bon ko maga nin fɛn in na ko bana b'o la i b'a u b'a fɔ u bɛ girin k'a kɛ tan mais pour que olu yɛrɛ ka se ka u ka diɲɛlatigɛ kɛ nin cogo in kɔnɔ il faut que u ka équilibre bɛ sɔrɔ k'a bila u kunna k'u dalen t'a la dɛ mais dans les faits et gestes n'u ye bana natɔ la u bɛ boli a ɲɛ. Donc ça c'est important. M'a fɔ n ko bɛɛ ta y'o ye dɛ mais o bɛ groupe in kɔnɔ o maaw bɛ yen o maaw bɛ yen donc n'i y'o bɔ a la a tɔ bɛ to groupe ni fitinin min ma da bana na maintenant an bɛ mun fɔ olu ɲɛna sisan parce que dɔw ta ye mécanisme de défense de ye ni o tɛ dɔrɔn i b'a ye u bɛ bin jatigɛ yɛrɛ bolo u bɛ bin mais pour pouvoir ka se ka t'u sen kan u bɛ mécanisme de défense dɔ développer ça c'est connu en psychologie donc au mécanisme de défense là u bɛ fɛn nier mais en même temps ils sont convaincus de l'existence parce que u b'a nier u da la mais n'a fɔra k'a fɛn filɛ nin ye olu fɔlɔ de bɛ sen tigɛ tigɛ n'o bɔra n y'a fɔ groupe filanan in na n'i y'o tigɛ ka bɔ groupe la groupe ni fitinin dɔ bɛ yen halisa olu ta u ma da la kosɛbɛ mais ne bɛ fɛn jumɛn fɔ olu groupe ɲɛna an ka misaliya dama dama ta dɔrɔn o groupe na minnu dɔw bɛ minnu ma da la o minnu bɛ yen n'o o groupe la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ balontan ka d'u ye u dalen kɔni don balontan na dalen don la minnu bɛ groupe in kɔnɔ n'u ko k'u ma da balontan na bana na mais ni balontan ka d'u ye u ɲɛ bɛ diɲɛ balontan bɛɛ jɔlen na fɛn min ka di olu ye ni kun yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ o bɛɛ jɔlen don fɛn min sababu la n'o tɛ tiɲɛ ye u ka Cristiano Ronaldo n'u ka Messi bɛ se ka balontan dabila ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye olu bɛ balo balontan de la u bɛ balo la o ye kelen o groupe kelen in kɔnɔ dɔw bɛ yen diinɛ ka d'u ye silamɛ diinɛ an ɲɛ b'a la Imura ma se ka kɛ datugula ɲinɛ Imura o jɔra donc Imura bɛ se ka datugu ten ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ n'a sɔrɔ diinɛ minnu bɛ a groupe la n'u ko k'u ma da la n'u ka diinɛ ko de ka bon u k'u miiri o yɔrɔnin dɔrɔn na fɛn jumɛn bɛ se ka bila ka Imura datugu n'o tɛ tiɲɛ ye fo n'a sɔrɔ olu ka silamɛya fana ko fo ni siga b'a la donc o ye kelen o groupe in na chrétienw b'a la chrétien diina an bɔra Pâques la week-end na a bɛɛ y'a ye Pape yɛrɛ ye a ka célébration kɛ pour la première fois dans l'histoire yɔrɔ vidé net donc n'u kɔni dalen don u kana da coronavirus la mais o kɔni tɛna fɔ ko Pape bɛ ka nkalon de tigɛ donc n'i y'a lajɛ an bɛ élément ta dɔɔni nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ effectivement ninnu bɛɛ tɛ se ka fili ninnu bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko nkalon don diɲɛ kɔnɔ an yɛrɛ k'a lajɛ a bɛ ka dankari min kɛ diɲɛ na bi donc une fois de plus moi je suis presque persuadé que caman b'a fɔ k'u ma da la c'est juste un mécanisme de défense mais en réalité n'u ye bana natɔ bɛ wuli ka boli donc u ma da bana na mais fɛn caman wɛrɛ bɛ yen u dalen don minnu na olu bɛɛ jɔlen don bi donc n'u y'olu ta k'a lajɛ a ka ca Ala fɛ u laban b'a dɔn ko bana ko in ye tiɲɛ ye. Ayiwa i ye mesure minnu fɔ sisan ni o de ye tɛgɛ ko safinɛna ye ka taa se gel ninnu ni a ɲɔgɔnnaw ma anw ka jamana kɔnɔna na yan nɔ waleyaw don walima musakaw don mun bɛ don a la mun dagosi ka bon kosɛbɛ aw mun ye jɛkulu ye n'aw sigilen don adamadenya yɛrɛ fasoden ɲuman bɛ se ka na an ka dusukun na cogo min na ani adamadenw ka hakɛ
nunu fɛn nunu sɔrɔliw bilasiralikanbaw la a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na anw ka jamana kɔnɔ wa jamana faamaw yɛrɛ bɛ se ka dɔ bɔ a sɔngɔ la cogo min na wa walima malidenw yɛrɛ kelen na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi e bɛ se ka mun wele kan daw la bari gel ninnu a sɔngɔ yɛlɛnna kɔsanɛ ninnu na dɛ Basiru ka taa se hali safunɛ yɛrɛ ma gel sɔngɔ yɛlɛla a sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ yɛrɛ de parce que an tun b'a sa pharmacie la yanni coronavirus cɛ coronavirus tile fɔlɔ an y'a san o la oui bi da min bɛ fɔ a la tuguni o fana ka ca n'o ye nin bɛɛ bɛ segin ka na fasodenya kelen in de la an ye dispositif min fana fɔ État k'i jɔ a jɔyɔrɔ la population k'i jɔ a jɔyɔrɔ la tant que o machine fila tɛ taa ɲɔgɔn fɛ mobili tɛ bɔ a nɔ na sen kelen tɛ se k'a boli sen fila de b'a boli État ka mesure talenw na bi a kun kan ka dispositif kɛ je pense que mesure fɔlɔ o ye ne hakilina ye o yɛrɛ de kun kan ka kɛ fɔlɔ ka marché maintenir à un certain niveau an bɛ na ni dɛmɛ fɛn fɛn ye o tun bɛ na o kɔfɛ mais comment faire en sorte que les produits de première nécessité an mako ɲɛ fɛn fɔlɔw surtout min bɛ don bana in sira fɛ i ye gel alcoolique fɔ i ye safunɛ fɔ i ye fɛnw fɔ gan fɔ bavɛtu fɔ an bɛ se k'a kɛ cogo jumɛn o sɔngɔ kana yɛlɛ je pense que o mesure de pression o de kun État kun kan ka fɔlɔ o de la n'a y'o ta ensuite a bɛ dɛmɛ min kɛ ka fara population yɔrɔ k'a b'o kɛ pour que population ka kɛ parce que ni o freiner la peut-être qu'ale ka dɛmɛ yɛrɛ bɛ dɔgɔya dɔɔni i b'a sɔrɔ caman bɛ yen o bɛ se k'i débrouiller k'a san yɛrɛ ye donc ale tɛna dɛmɛ k'o ye tuguni minnu tɛ se k'a san ale bɛ dɛmɛ k'olu ye mais n'an y'a to a ka échelle ta ka se niveau dɔ la minnu bɛ yen hali n'a sɔrɔ olu ka sɔrɔ ka bon dɔɔni olu yɛrɛ bɛ dɛsɛ k'a san donc an bɛɛ laban b'an ɲɛ jɔ État kelen in na donc État laban bɛ firi donc je pense que o ye État ye mais ce n'est pas trop tard hakili la u b'u hakili to o la n'u u bɛ décision wɛrɛw ta mais k'a fɔ dɔrɔn tɛ dɛ parce que an y'o fana caman ye u ye décision caman ta la mais exécution ne bɛ dama fɔ dɔrɔn a fɔra ko an y'a ye an ka ministère so dɔ ye gafe bɔ sɛbɛnni bɔ k'a ɲɛsin ko véhicule de transport n'a sɔrɔ min bɛ mɔgɔ 50 ta a ka kɛ mɔgɔ 25 ye a tilan ye sotaramaw kɔnɔ n'a sɔrɔ mɔgɔ 20 de bɛ don a kɔnɔ mɔgɔ 10 ka don a kɔnɔ moto sanfɛ mɔgɔ 2 kana yɛlɛ moto kelen kan mɔgɔ 1 de ka yɛlɛ a kan voiture personnelle kɔnɔ a kana tɛmɛ mɔgɔ 3 kan o sɛbɛn bɔla je pense qu'a circulé aw bɛɛ bolo aw bɛɛ y'a ye mais an ka bɔ an ka taa an ka carré kɔnɔnaw lajɛ an bɛ min ye je pense que État fana interpellé n'o yɔrɔ de la n'i ye mesure ta il faut se donner les moyens pour que k'o mesure appliquer n'i tɛ se k'o kɛ mieux vaut que i kana mesure ta parce que n'o kɛra halisa o bɛ dɔ bɔ État fanga de la État dun fanga dɔgɔyalen man ɲi o man ɲi jamana si ma État fanga dɔgɔyalen man ɲi jamana si ma pour que État fanga kana dɔgɔya ni État ko o nko a bɛ sira de ta ka sa o nko bɛ se ka matarafa cogo min na mais an tɛ se ka sɛbɛn bɔ ka kuma kɛ ka tila tuguni mɔgɔ yɛrɛ sago bɛ kɛ su ni tile an bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si tɛ foyi fɔ o man ɲi c'est la même chose an ko n ko mariage ka ni fɛnw an ka hakili t'o la jaba kana fara kɔɲɔw ni denkudiw ni an ka hakili t'o la dimanche tɛmɛna an kɔrɔ nin ye an bɛɛ y'a ye min tun bɛ Bamakɔ kɔnɔ an y'a ye basiw sirilen bɛ yɔrɔ min na jamaw tonnen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na o bɛ min na cortège oui mais ça c'est des choses c'est très facile État bɛ se k'a fɔ dɔrɔn ko mairie yɛrɛ kana mariage célébrer tuguni o t'o bannen ya o ye bannen donc je pense que il faudra qu'an ka État ka moyen d'a ma a ye décision minnu fɔ u ka appliquer o de fana bɛ baara tɔ nɔgɔya an bolo terrain kan donc ni o kɛra maintenant population fana jɔyɔrɔ ye min ye o bɛ o tɛ o la je prends un exemple souvent an ka ko tuma dɔ la i b'i sigi k'a lajɛ i t'a faamuya kosɛbɛ couvre-feu ko sufɛla fɛ ko couvre-feu bɛ kɛ mais pourtant l'État s'est donné les moyens pour que couvre-feu ka ba dɔrɔn 21h mana se k'i to dugu kɔnɔ bi i b'a dɔn ko ko bɛ sen na exactement donc n'a ma ɲɛ ko a ye décision fana ta ko an kana yɛlɛ moto kan cogo la jama kana kɛ mariage kana kɛ donc a kan ka se donner les moyens pour que k'o appliquer n'o kɛra sisan mɔgɔw fana b'a kɛ sɛbɛ parce que o fana yɔrɔ b'a la ni mɔgɔw ko u dalen t'a la parce que État yɛrɛ bɛ fɛnw fɔ n'a tɛ tila ka moyen bila en place a ka appliquer mɔgɔ laban bɛ siga ale yɛrɛ min bɛ k'a fɔ mais a tɛ ka foyi kɛ pour k'a appliquer n'a ma ɲɛ k'a ye sariya kisɛ dɔ ta walima ka fɛn dɔ bali a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la o fɛn in lawaleyali la exactement n'o kɛra sisan mɔgɔw b'a ta sɛbɛ ye
mɔgɔw b'a ta sɛbɛ ye donc ne bolo an bɛ fɛn fɛn na État jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ o de y'a fɔ n y'a fɔ n ko État fanga dɔgɔyalen jamana a man ɲi jamana si kɔnɔ o man ɲi jamana ma État fanga dɔgɔyalen ba ye mais en même temps ka État fana kɛ État dictateur n kan t'o ma mais État kan ka kɛ juste il prend les bonnes mesures les bonnes décisions n'a y'o décision mun ta il se donne les moyens pour k'o ka appliquer n'o kɛra population bɛ min k'o la o bɛ fara o de kan alhamdulillah. Ayiwa Dr Basiru Jalo o b'a to ne bɛ ɲininkali dɔ k'e la joona joona hali ni y'a sɔrɔ an tɛna bɔ an ka ɲininkali kɔnɔna na o de ye projet foot express citoyen o tun ye wulikajɔ ye fasoden ɲumanya a kanu bɛ se ka don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na hakili la jɛmukan yɛrɛ a bilara sen kan ni nin laɲini de nka o baara ninnu ni aw tun ye a boloda a bɛ kisa jumɛn na an bɛ don min na i ko bi coronavirus ye baaraw jɔ wa walima fɛɛrɛw bolodalen don a ko la don na natɔla la wulikajɔw bɛna kɛ cogo min na min b'a to denmisɛnw yɛrɛ bɛ se ka segin u ka farikolo ɲɛnajɛ ma. Au contraire coronavirus ye fanga de don an ka baara la. A tɛ tɛmɛ o kan. N bɛ tilen k'o fana fɔ n jɛɲɔgɔnw ɲɛna ani n barokɛɲɔgɔnw ɲɛna l'homme doit être toujours en mesure de s'adapter. Ça c'est même la loi de la nature. On s'adapte ou on disparaît. Donc ni mɔgɔ min I tɛ se o la diɲɛlatigɛ bɛ gɛlɛya I bolo ko kura mana bɔ cogo o cogo il faut juste être créatif et I k'a lajɛ I bɛ se ka mun nafama ta ka bɔ a la. Coronavirus bɔra min kɛ effectivement ni y'anw ka foot citoyen express yɛrɛ lajɛ ballontan b'a kɔnɔ ballontan jama bɛ fara ɲɔgɔn kan supporters bɛ fɛnkɛ joueurs bɛ terrain kan donc État y'a jira ko ballontan ko jama fara ka dabila fédération malienne fana ko ka ballontan yɛrɛ jɔ kuda k'a jɔ donc o y'a sɔrɔ an ka tirage au sort yɛrɛ kun kɛla match fɔlɔ kun kan ka boloda o don yɛrɛ de donc an fana ye ballontan bɛɛ jɔ mais an ye ballontan jɔ an ye mun kɛ sisan équipe ninnu kun sele o kun sugandilen don ka ban équipe tan ni wɔɔrɔ commune naani na équipe tan ni wɔɔrɔ commune duuru na an ko komi n b'a fɔ n ka kuma kɔnɔ hali n y'a fɔ nin plateau kelen sanfɛ yan an ka coupe organiser kun tɛ k'a dɔn équipe min bɛ se ballontan na ka tɛmɛ sigida équipe bɛɛ kan mais a kɛ kun ye k'a dɔn équipe jumɛn ka fasodenya kanu ka bon ka tɛmɛ jamana ka tɛmɛ équipe tɔ bɛɛ kan donc anw ko n'aw tɛ se ka ballon ta o ye tiɲɛ ye mais aw bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ o o ko wɛrɛ ye mun ye an ko sensibilisation donc an b'aw bila compétition na sensibilisation na an ka sensibilisation ye mun ye n'i taara sisan I ne ɲaambele ɲɔgɔn ye I ka coronavirus bɛ sɔrɔ cogo bɛ se ka yɛrɛ mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ tanga coronavirus ma cogo min na I ka se k'o ɲɛfɔ ɲaambele ɲɛna an y'o kalan k'u bɛɛ kunna o jɔsen ninnu les gestes barrières o expliquelen don o ɲɛna I k'o ɲɛfɔ ɲaambele ɲɛna ensuite élection nafa I k'o ɲɛfɔ ɲaambele ɲɛna ni ɲaambele ma ɲɛ k'a bɛ bɔ ka taa vote kɛ fana a ka se ka yɛrɛ tanga sira ninnu kɛ donc n'i y'o kɛ a bɛ fɔ o ma ko personne touchée donc an ko équipe min mana se k'o kɛ n'o cayala ni bɛɛ lajɛlen ta ye ballontan coupe valeur bɛ ta ka di o équipe ma. Alhamdulillah. Donc équipe nafa wɛrɛ ma sɔrɔ équipe la min tɛ ballontan ye exactement donc u ka sigida la sisan u bɛ sensibilisation kɛ la o cogo la. Donc ni o bɔra yen an ye an ka télécentre fana ɲɛfɔ ɲɛna aw yɛrɛ ye o bɔ sisan o jaw tɛmɛ sisan an y'a yira olu la k'a fɔ n'u ye mɔgɔ o mɔgɔ wele u ka kunnafoni d'a tigi ma coronavirus ko kan u ka kunnafoni d'a tigi ma élection ko kan u ka sɔrɔ k'a fila fara ɲɔgɔn kan n'i taara élection don I k'i yɛrɛ tanga nin cogo la pour que e hɔn donc est ce que coronavirus yɛrɛ ma kɛ sababu ye n bɛ min f'i ɲɛna an y'o o taw sen don an ka baara la min kɛ a diyara population ye kosɛbɛ ni téléphone ci la an yɛrɛ b'a ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko est ce que ne bɛ se k'aw rappeler an ko non a ma se k'anw rappeler anw bɛ weleli kan donc anw fana ye mun jateminɛ en réalité an ka population ils ont un grand besoin u mako ba bɛ kunnafoni na u t'a dɔn u b'a sɔrɔ cogo min na parce que n'i y'a jateminɛ an ka coronavirus ko in na a bɛ fɔ télé la a bɛ fɔ radio la mais contact foyi tɛ population bolo ou a bɛ échange kɛ directement donc appel téléphonique ninnu kɛra sababu ye u population yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ ye n wele directement n'a tigi ye kuma falen ɲɔgɔn cɛ bana kan a ma deli ka kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye donc o nisɔndiya bonyanen n'u bolo donc ne bolo ni o hakilina in kan ka sinsin kosɛbɛ.
Ayiwa dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo n bɛ se k'a fɔ jɛmukan a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ don min komi bi anw ka jamana kɔnɔna na coronavirus a kelen don bana ye walima n bɛ se k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na min kelen don ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɔ a dabolo kan n'i ye coronavirus ta k'a lajɛ a kɔlɔlɔ kɔni o bɛ se ka kɛ degunba ye ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma wa ni ma ko k'i da don a degun walima kɔlɔlɔ la ka ɲɛsin anw ka jamanaw ma i bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ coronavirus bɛ n'an m'an cɛsiri a bɛ degunba de kɛ ka ɲɛsin jamana ma degun fɔlɔ ye mun ye an k'an ka kɛnɛya baarakɛyɔrɔw ta an ka système de santé n'i y'o ta k'o jateminɛ i bɛ mun ye n'i y'a lajɛ anw ka système de santé yɛrɛ sinsinnen tɛ kosɛbɛ an ka courage sɔrɔ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna anw ka système de santé basigilen tɛ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ en termes de ressources humaines dɔgɔtɔrɔ sira kan dɔgɔtɔrɔ caman t'an bolo wa minnu b'an bolo i b'a sɔrɔ qualité ko fana bɛ a dɔw la m'a fɔ a bɛɛ dɛ mais a dɔw la n'i y'a ta k'a lajɛ cakɛda min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma OMS OMS ko pour que i ka système de santé ɲuman sɔrɔ il faut que i ka kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ 23 pour 10 000 habitants mɔgɔ 10,000 kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ 23 o kan ka jɔ ni mɔgɔ 10,000 ka kɛnɛya ye n'i y'anw ka Mali système de santé ta k'a lajɛ anw ta ye kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ 6 o de jɔlen don ni maa 10,000 ta ye donc anw ni norme yɛrɛ ka jan n'o ka jan kosɛbɛ ça c'est une information que on doit comprendre donc ni anw y'o kɛ coronavirus in na an y'a ye k'a fɔ o fana population kan ka bɔ o fana kalama 80 à 85% kɛmɛ sarada 80 fo ka se 85 ma olu bɛ se ka kɛnɛya ka sɔrɔ u ma fura kelen ta oui ka kɛnɛya ka sɔrɔ i ma fura ta dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo ni ɲɛfɔ an ɲɛna walasa olu bɛ se ka kɛnɛya ka sɔrɔ u ma fura ta parce que bana tɛ kɛ banaba ye o la a bɛ kɛ mura gansannin dɔrɔn de ye a bɛ nɔgɔya a bɛ tɛmɛ ten mais gɛlɛya min b'o la o 80 à 85% donc n'i y'a ta k'a lajɛ Mali réalité olu tɛna taa dɔgɔtɔrɔso la mais en même temps u bɛ se ka bana di mɔgɔ wɛrɛ ma olu bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ u b'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'a bɛ taa kɛ a bɛ kɛ kasara o tigi la donc o de kosɔn les 15 à 20% kɛmɛ sarada 15 ni 20 ye min n'a bɛ kɛ bana ye olu la an kan k'an cɛsiri o de kana caya kosɛbɛ parce que n'o cayara olu bɛ obligé ka na dɔgɔtɔrɔso la n'olu nana dɔgɔtɔrɔso la lit caman t'anw bolo dɔgɔtɔrɔ caman t'anw bolo wa appareil respiratoire caman t'anw bolo pour que ka se k'o jɔ bɛɛ kɔrɔ donc an kan k'an cɛsiri k'a kɛ bana kana dankakari bana na yanni banabagatɔ ka caya donc o la a ye mun ye n'an ye a ye mɔgɔ min bɛ sɔgɔsɔgɔ dɔɔnin a bɛ tiso dɔɔnin moyen t'an bolo hali n'an ma se k'a tigi dépister an k'an yɔrɔ janya a la a tigi fana k'i yɛrɛ janya mɔgɔw la n'an y'olu olu caya sisan an b'a to dɔ bɛ bɔ bana yɛrɛkɛli la parce que an bɛ ka nombre mun ye mun bɛ fɔ télé la don o don o ye minnu nana dɔgɔtɔrɔso la de ne ye min fɔ nin ye bana tɛ kɛ banaba ye minnu na fo ka se dɔgɔtɔrɔso taga ma o caman bɛ yala kare kɔnɔ o caman bɛ an cɛla an ka dɔgɔtɔrɔw t'olu kalama wa anw yɛrɛ t'olu dɔn bon olu b'a di dɔ ma a bɛ kɛ banaba ye o tigi la donc n'an ye dankari k'o yɔrɔ la a ka ca Ala fɛ a bɛ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ inshallah ayiwa dɔgɔtɔrɔ Basiru Jalo an bɛ se k'a fɔ baro sera a kuncɛyɔrɔ la ka kɛ ni waati min kalifara an na n'o ye an ka jɛmukan mi-temps citoyen famaw ka ani Danemark lasigidenso min bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ka dɛmɛ bɛ nin émission kofɔlen nɔ la docteur Basiru Jalo kumakan laban nin sigi kɛnɛ kan yanni an ka sigi wɛrɛ cɛ ni Ala ka jɛ ok kumakan laban o ye halisa gouvernement y'a fɔ ko élection ka kɛ n'a ma ɲɛ k'an bɛ taa voter an k'an hakili to an bɛ se k'an yɛrɛ tanga bana in na cogo min na nafa foyi tɛ k'a fɔ i ka taa voter ka taa bana ta ka na i ka du kɔnɔ i taatɔra i k'i yɛrɛ tanga an ye tangali sira minnu fɔ n tɛna sigi o kan tuguni komi temps tɔ man jan an k'an hakili to o la ensuite n'o bɔra yen élection yɛrɛ ka ko yɛrɛ mana bɔ yen an yɛrɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen an k'an yɛrɛ tanga
an ka dɔbɔ dugu kɔnɔ yalaw la an ka dɔbɔ contactw la a ka ca ala fɛ an bɛ se k'an ka gouvernement nafa tɛ bɔli mun an k'olu dabila a ka ca ala fɛ n'an y'o kɛ an b'an ka gouvernement dɛmɛ a ka se bana in na donc n bɛ bana intervention kuncɛ ni foli ye ka foli kɛ k'a ɲɛsin jɛɲɔgɔnw ma n'i y'a mɛn Basiru ani mɔgɔw de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu de ka cɛsiri kosɔn Basiru bɛ se ka ne sigi kɛnɛ in kan ka kuma donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbagaw ma Famohu ani ambassade du Danemark wa n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Mali gouvernement fana ma a bɛ ka cɛsiri min kɛ pour que bana in bɛ se ka kɛlɛ cogo min na donc ani aw yɛrɛ télé ɲɛta an ka partenariat in ala barika la a tacogo ka ɲi kosɛbɛ fo ko foli kɛ ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma o la inchallah foli diyara n ye an bɛ foli lasegin ka taa i yɛrɛ ma o cogo kelen na ka association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ka a tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo o cogo kelen na ka centre d'appel maaw fɛnɛ fo ka an balimamuso Gorobinɛ fo n'o ye Nafenga Hakini tɔgɔ in ni jamu in de ka gɛlɛn kosɛbɛ awɔ tɔgɔ in ni jamu in de ka gɛlɛn kosɛbɛ tɔgɔ Nafi o y'a bannen a fɔ Nafi dɔrɔn Nafinga Hakinga Haka marakamuso ayiwa an bɛ foli lase a ma maa cɛsirilen fɛnɛ ba don kosɛbɛ kosɛbɛ jɛmukan in min ni an b'a ɲɛnamaya sanga ani waati ale yɛrɛ bɛ maa wele ka na di an ma kɛnɛ in kan yan maa timinandi don kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ foli lase a ma association kɔnɔna na ayiwa Dr Basiru Jalo hali ni y'a sɔrɔ i ni nɔnɔ filen kelen mana bi an bɛ foli lase i ma o tɛ i t'o dɔn dɛ ayiwa foli ani tanni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw tun bɛ k'aw ka jɛmukan lajɛ min ni an b'a f'a ma émission mi-temps citoyen n'a bɛ ɲɛnamaya dɔgɔkun dɔgɔkun télé ɲɛtaa Jabaraniso sanfɛ fasoden ɲumanya o bɛ se ka sabati an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na ni jɛmukan in dabɔlen don o kama ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini ala fɛ ala ka dɔgɔkun wɛrɛ don an garisɛgɛ la aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye Danemark ambassade ye ale ni Famok وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا